दुर्गापुर के बेनाचती बाजार में बुधवार की दोपहर को सब्जी, मछली, मीट व फल की दुकानों में कोलकाता एवं आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एनफोर्समेंट ब्रांच का अभियान चलाया गया, जिसके तहत बाजार के आड़त अपनी मनमानी ना कर सके तथा कालाबाजारी पर रोक लाया जा सके। प्रशासन भी सतर्क है। एनफोर्समेंट के अधिकारी विभिन्न बाजार के व्यवसायियों के पास पहुंचे और कितने दाम में माल खरीदा है और कितने दाम में वे लोग बेच रहे हैं, वह सब की जांच पड़ताल की है। एनफोर्समेंट ब्रांच के अधिकारी सुब्रत भट्टाचार्य ने कई बातें कही। दूसरी ओर खरीदारों ने कहा कि अगर एनफोर्समेंट ब्रांच के अधिकारी समय समय पर अभियान जारी रखते हैं तो शाखा ने अपना अभियान जारी रखा तो उन्हें राहत मिलेगी। बाजार बंद के दौरान एनफोर्समेंट के संचालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। কি মনে হয় এগুলো? আমার তো মনে হচ্ছে না কিছু হবে বলে। প্রচুর দাম বাজারে, প্রচুর দাম। পটল যাচ্ছে 60 টাকা 50 টাকা, তার নিচে নেই। জিনিস কিনতে হচ্ছে তো নাজেহাল অবস্থা। আজকে যে অভিযান করতে এসেছিল যে এনফোর্সমেন্ট থেকে, কি মনে হয় এটা কাজ কিছু হবে? কাজ তো কিছু হবে বলে মনে হয় না, এর আগেও তো করা হয়েছে। বাজার তো প্রায় বন্ধই এখন বেলার দিকে, সেই সময় কি অভিযান কি? বাজার বন্ধ, কিন্তু তার সাথে জিনিসের দাম দেখুন আগুন। কি নাম আপনার? আমার নাম উজ্জ্বল নন্দী। হ্যাঁ, উজ্জ্বল নন্দী। জিনিসপত্রের দাম কেমন রয়েছে বাজারে? এটা তো নর্মাল ঠিকই আছে, কিছু তো বেশি তো আছে। এখানে সব জিনিসের দাম বেশি, যখন আর সবজির দাম কি করে কম হবে? ডিজেলের দাম বেশি, সব কিছুর দাম বেশি। কোনো মাল নিয়ে আসতে গেলে যা পরিমাণ খরচা হচ্ছে, সেই খরচা নিয়ে আসলে জিনিসের দাম তো কিছুটা বেশি হবে। আপনারা যারা খুচরো ব্যবসায়ী, একটা অভিযোগ উঠছে যে যারা পাইকারি ব্যবসা করে তারা বেআইনিভাবে মজুত করে রাখছে, এরকম কোনো না, অভিযোগ? এরকম কোনো কিছু আমাদের নলেজ নেই, আমাদের জানা নেই। এরকম কোনো কিছু হচ্ছে না। সবজি বেশি মজুত করে বেচাও যায় না, যেটুকু আমাদের নলেজ। এরকম মজুত করে বেচার মতো কোনো কিছু আমাদের কাছে জানা নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে? তার মানে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে, কম হলে নিশ্চয়ই আরও ভালো। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে সেই কমের জন্য যা করা দরকার সরকার পছন্দ করতে হবে, যদি কিছু সেরকম করা যায়। সরকারও তো অনেক স্টোর খুলছে যেখানে ন্যায্য মূল্যে জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে, তো মানুষ আশা করে সেখান থেকেই কিনবে যদি ন্যায্য মূল্যে সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম মিঠুন শেখ। আসানসোলে যে লোকাল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ আছে, আমরা একটু বাজারটা পরিদর্শন করছি, মার্কেটের দিকে আসানসোল পড়েছি বলছি স্যার, দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারে ঘুরলেন, মাছ, মাংস, সবজি, না এখানে তো নর্মালি আছে, সেরকম ওনারা নিজেরাই বলছেন যে সেরকম খুব একটা দামটা বাড়েনি। জিনিসপত্রের যে দাম স্যার ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে, তার জন্যই কি আপনাদের অভিযান? না, আমাদের এমনি মাঝে মাঝে অভিযানটা হয় এদের। তাছাড়া এখন এই পেট্রোল ডিজেলের দামটা একটু হাই হওয়াতে এদের রেটটা একটু বেশি হচ্ছিল, সেটাই আমরা দেখছিলাম। কিন্তু এরা বললো যে না ঠিক আছে। বলছি স্যার, একটা অভিযোগ আসছে এক শ্রেণীর আড়তদার বা মজুতদার যারা বেআইনিভাবে আড়তে মজুত করে রাখছে কালো বাজারের জন্য, সেই গোডাউনগুলো কি আপনারা অভিযান করছেন? এখন আমাদের ওটা কোনো প্রোগ্রাম নেই, প্রোগ্রাম করতে হবে। স্যার ইউর নেম প্লিজ। স্যার, বেনাচিতি বাজারে ঘুরলেন, কি দেখলেন এখনো পর্যন্ত? এখন তো নর্মালি আছে, এখানে কোনো অসুবিধা নেই। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। फुचका विक्रेता रामप्रसाद सरकार को पीट पीट कर हत्या कर देने के आरोप में कोकोवन थाना की पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बुधवार आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान सभी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में श्रमिक नगर निवासी मनोरंजन दास, विश्वजीत जाना एवं सुरजीत सरकार शामिल है। आरोपियों के खिलाफ केस संख्या 76/22 के तहत भादवी की धारा संख्या 302/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि रामप्रसाद सरकार का दुर्गापुर स्टेशन के समीप फुचका का दुकान था। सोमवार की रात रामप्रसाद शराब के नशे में अपने पुराने घर श्रमिक नगर घूमने गया था। घर के समीप वृद्ध अनंत जाना का घर भी है। आरोप है कि घर के बाहर चारपाई पर सो रहे अनंत जाना से हालचाल पूछते पूछते रामप्रसाद अनंत जाना के शरीर पर गिर पड़ा, जिससे अनंत जाना चिल्लाने लगा। घटना के बाद रामप्रसाद वहां से चला गया। अनंत जाना के बेटे विश्वजीत जाना को जब खबर मिली तो वह गुस्से में अपने कुछ सहयोगियों के साथ रामप्रसाद को ढूंढकर उसे बेरहमी से पीट डाला, जिससे रामप्रसाद गंभीर रूप से जख्मी होकर बेहोश हो गया। युवकों ने रामप्रसाद को एक टोटो में लाद कर उसे विद्यासागर स्थित मकान के समीप छोड़कर फरार हो गए। परिजनों द्वारा रामप्रसाद को इलाज के लिए विधान नगर महकमा अस्पताल भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई।
मौत के बाद रामप्रसाद के परिजनों ने अनंत जाना के पुत्र एवं उनके सहयोगियों पर साजिश के तहत हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस बारे में पुलिस ने बताया है कि शिकायत के आधार पर घटना में शामिल तीनों लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान मौत के कारण की जांच की जाएगी। আমার নাম সুরজ সরকার। ভাই তোমাদের বিরুদ্ধে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ, তোমরা কি এরকম কিছু করেছো না ফাঁসানো হচ্ছে? আমরা এরকম কিছু করিনি, আমাদেরকে ফাঁসানো হচ্ছে। কেন ফাঁসাচ্ছে কেন তোমাদের কি কারণ? তা তো বলতে পারবো না কেন ফাঁসাচ্ছে, না কোনো রাজনৈতিক কারণ আছে কিছু? তা ঠিক জানা নেই, আমি ছিলামই না ব্যাপারটার মধ্যে, আমি সঠিক জানি না কি ঘটনা ঘটেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম মনোরঞ্জন দাস। আর বিশ্বজিৎ কোথায়? বিশ্বজিৎ আপনারা কেউই মারধর করেননি? না, আমরা মারধর করি। বিশ্বজিৎ তোমার বিরুদ্ধে যেটা অভিযোগ যে এরকম পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, কি বলবে? না স্যার, ও ড্রিঙ্কস করেছিল, পড়ে গেছে, মারা হয়েছিল, একটা পড়ে গেছে। তোমরা মারধর করোনি? না 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 না, আমি ধরছি পেপার নিয়ে বসবো, নেহারা নিয়ে পড়ে যায়, মোটর জায়গা নেশা ছিল, মদের গেছিল, পড়ে যায়। বাড়ির লোকের অভিযোগ যে তোমরা পিটিয়ে থানায় তো মানে শরীরে তো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে নাকি? না না, ও সব পড়ে যায়, মদ খেয়েছিল প্রচুর লোটে। মারের আঘাতের চিহ্ন আছে ওকে। তোমরা কি তুলে এনেছিলে ওকে বাঁকুড়া মোড় থেকে? না না, বাঁকুড়ার মধ্যে এমনি জিজ্ঞাসা করছিল, এমনি নিয়ে এসেছিলাম। মানে অভিযোগটা যেটা করছে সেটা আপনি কি বলবেন তাহলে? যেটা তোমার বাবার ওপর কি ও চড়াও হয়েছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বাবা হার্টের পেশেন্ট ছিল, উনি উপরে গিয়ে বসে পড়ে, ঠিক আছে, বসে পড়ে তো ওনার ভাই দেখে, ওনার ভাই তখন মানে এত সিরিয়াস অবস্থা হচ্ছে, ভাই কিন্তু কোনো আমাদের ঘরে খবর দেয়নি, ঠিক আছে। যখন আমার মা দেখতে পারে ওনাকে, মানে ইশারায় যখন ডাকে, তখন উনি মা যখন দৌড়িয়ে আসে তখন দেখে যে অবস্থা খারাপ ছিল, তখন আমাকে ওষুধ দিয়েছিল, এমার্জেন্সি হেলথ দেখানো হয়েছিল, ভর্তির কথা ছিল, ভর্তি হয়েছে। কি বলবে এটা তাহলে? তার জন্য কি তোমরা মারধর করেছিলে পরে? না না, মারধর পড়া করেনি, আমরা জিজ্ঞেস করতে যে কি করেছে, পুরো নেশা অবস্থা ছিল, নেশার অবস্থা ছিল, তোমরা রাগের মতো একটা মেরে দিয়েছিলাম, পড়ে যায়। কে কে ছিল তোমরা? তোমরা কে কে ছিল? আমি একাই ছিলাম। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार योजना के तहत राज्य में की 5 लाख महिलाओं को दायरे में लाया गया है। वहीं बांकुड़ा जिला के 82,000 महिलाओं को योजना के अंतर्गत लाया गया है। बुधवार को बांकुड़ा रविंद्र भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के तहत महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना का चेक प्रकृति प्रदान की गई। मौके पर राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री ज्योत्सना मांडे, तालडांगरा विधायक अरूप चक्रवर्ती, बांकुड़ा डीएम राधिका अय्यर समेत अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों के माध्यम से जिले की 500 महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के तहत चेक प्रकृति प्रदान की गई। इस बारे में राज्य मंत्री ज्योत्सना मांडी का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री की कोशिश के चलते ही राज्य की महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ मिल रहा है, जिसे लेकर 82,000 महिलाओं को योजना के दायरे में लाया गया है। ग्रामीणों के साथ साथ शहर की महिलाएं भी इसका लाभ उठा रही हैं। একটা মহিলা ভীষণভাবে উপকৃত হবে, কারণ একটা সময় ছিল লক্ষ্মী ভাণ্ডার, আমাদের সকলের কাছে লক্ষ্মীর ওই ভাণ্ডারটা থাকতো, এখন তো নেই। তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর একান্তিক প্রচেষ্টায় এই লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্প উনি এনেছেন, এতে মহিলারা, গ্রামীণ মহিলারা প্রচুর পাবেন। এটাতে গ্রামীণ শহর প্রত্যেক মহিলারাই পাচ্ছেন। আজকে আমাদের বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রায় 82,000 মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। নতুন করে 82,000 মহিলা এই লক্ষ্মী ভাণ্ডার মাধ্যমে সহায়তা টাকা পাবেন। এতে কতটা উপকার হচ্ছে তাদের? সম্পূর্ণ উপকার হচ্ছে, কারণ নিজের হাতে বিনা পারিশ্রমিকে একটা মাসে জেনারেল কাস্ট হলে 500, SC ST হলে তারা 1,000 টাকা করে পাচ্ছেন, এবং যারা উইডো আছেন, উইডো যদি থেকে থাকেন তাও কিন্তু তিনি উইডো পেনশনও পাচ্ছেন এবং লক্ষ্মী ভাণ্ডার পেনশন টাকাটাও তারা পাচ্ছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। এই উপকার যেটা করছেন আমাদের জন্য খুব ভালো করছে। আমাদের ছোটোখাটো দরকার হলে স্বামীদের কাছে হাত পাততে হতো, এটা দিয়ে খুব উপকার হয়েছে আমাদের। কোনো অসুবিধা হলে আমাদের হাত পাততে হবে না, এই টাকা পেলে আমাদের খুব
মানে কাজে লাগবে। প্রতি মাসে টাকা ঢুকছে? প্রতি মাসে এই মাস থেকে টাকা ঢুকবে, আমাদের আর কোনো অসুবিধা নেই। আর যারা পেয়েছে তাদের কাছে শুনেছেন যে টাকা প্রতি মাসে ঢুকছে? হ্যাঁ, প্রতি মাসে তাদের টাকা ঢুকছে। আমার শাশুড়ি মায়ের টাকা ঢুকে গেছে, প্রতি মাসে ঢুকছে। তাহলে অনেকটাই উপকার হয়েছে। হ্যাঁ, অনেকটাই উপকার হয়েছে এই টাকা পেয়ে আমাদের। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। আপনার নাম? আমার নাম আগমনী तिवारी। আগমনী तिवारी। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम नामक संस्था की पहल पर उखरा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंगलवार शाम कंपनी के उखड़ा वाजपेयी मोड़ स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। समारोह में सभी धर्मों के करीब 60 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में इफ्तार के अलावा विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। पत्रकार ओम प्रकाश सिंह हाल ही में एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। संस्था के अध्यक्ष सुमित बंदोपाध्याय ने कहा कि यह विशेष प्रार्थना सभा उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए है। এই পবিত্র মাসে আমাদের সিটিএস ফোরামের প্রায় 15 জন মেম্বার আছে যারা রোজা রাখছেন, যারা উপবাস করছেন এবং তাদের মধ্যে 9 জন অনলাইন কোভিড ওয়ারিয়ার ছিল। তো আমার মনে হয়েছে যেটা ব্যক্তিগতভাবে যে সেই সময় কোভিডের সময় দেখা গেছে যে তারা যেভাবে মানুষের সেবা করেছে নিজের জীবন বিপন্ন করে, আমার কাছে তারা আল্লাহ বলতে পারেন, ঈশ্বর বলতে পারেন, যে কোনো রূপে তাদেরকে আমি দেখছি। তো তাদেরকে যা সেবা করার জন্য আজকে একটা আমরা সিটিএস ফোরাম থেকে আমাদের ন্যাশনাল সিটিএস ফোরাম থেকে আমরা একটা এই ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিলাম এবং আমাদের একজন সাংবাদিক বন্ধু মুমূর্ষু অবস্থায় এখন কিছুটা ভালো আছে, তিনি হসপিটালে ভর্তি আছেন। তিনি যাতে সুস্থ হয়ে যান, তিনি যাতে তাড়াতাড়ি তার কর্মজীবনে ফিরতে পারেন, সেটা আমরা প্রার্থনা করছি। সমস্ত মিলিয়ে আজকের এই আয়োজন। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा शहर के व्यापारी हाट स्थित श्री श्याम मंदिर में भजन कीर्तन में श्रद्धालुओं को डूबा देखा गया, जिसका आयोजन बांकुड़ा श्री श्याम परिवार सेवा समिति की तरफ से किया गया था। शाम से ही भजन कलाकारों के द्वारा अपने कंठों से श्रद्धालुओं को जमाए रखा। आसपास के इलाकों से श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा गया। मौके पर बांकुड़ा 4 नंबर वार्ड के पार्षद अमृता कुंडू द्वारा भी बाबा की ज्योत लेकर पूजा की गई। भजन कीर्तन में अंत में प्रसाद वितरण की व्यवस्था रखी गई थी। मंदिर में आकर्षण सजावट भी की गई थी। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।